Bueno, gente, vamos a seguir con nuestro próximo orador, que es el viceministro, o no sé si es viceministro o secretario, siempre me lo nombran como vice. Maximiliano, ¿estás ahí? Sim, estou acá. Escúchame. Oi, Max, seja bem-vindo à Escola do Sul de Governança de Internet. E graças por la invitação, Olga. Quero felicitarle por la iniciativa, decirle que estou muito contente de estar acá participando do encontro. Eu gostaria também de reingressar a CGI BR e a NIC BR, que têm contribuído como sponsors a esta Escola de Governança de Internet. É muito apreciado. Vou mudar a espanhol. Eu não falo portunhol, eu falo português, porque eu estudei português aqui no Centro de Estudo Brasileiro. Temos muito brasileiro na sala. Quantos brasileiros temos? Um, dois, três, quatro. Oh, muito brasileiro. Somos Então, maioria. não, Somos não a maioria acá. maioria. Sempre mais, o maior do mundo sempre é Brasil, mas nesta escola temos como 20% brasileiros, que é muito bom. Então, para quienes, voy a mudar al español, perdón. Para quienes no lo conocen, Maximiliano Martiñao es secretario de Radiodifusión del Ministerio de Comunicaciones de Brasil. Sin embargo, todo el mundo me lo nombra como el viceministro. Así que no sé, Max, cómo te tengo que nombrar, pero bueno, lo importante es que estés aquí con nosotros, con toda la audiencia y que nos cuentes. Brasil es un país muy importante en el mundo entero porque es una de las economías más grandes del mundo, pero Brasil, en mi experiencia de los casi 40 años trabajando con tecnología, porque soy joven hace muchos años, em, he aprendido que las decisiones que toma Brasil en relación a la tecnología impactan necesariamente en todos los países. Me acuerdo de la licitación, por ejemplo, de telefonía, la primera licitación de telefonía móvil digital en el año 2000. La tecnología que compró Brasil, que era la tecnología europea, hizo que todos los países de la región dejáramos el CDMA para pasar a TDMA. No sé si te acordás de ese momento. Y entonces digamos, el poder de influencia que tiene Brasil en toda nuestra región es siempre importante. En especial para Argentina, Brasil es muy importante porque es el socio comercial más grande que tiene nuestro país, más que China, más que Europa, más que Estados Unidos. Y además es un país hermano con el que compartimos muchas cosas. Y entonces, si nos podrías contar, sé que Brasil está teniendo todo el proceso de 5G, asignación de espectro, licitaciones, y cómo van pasando por este proceso. Si nos pudieras contar un poco de esto, sería fantástico, y compartir algunas otras ideas que quieras aquí con nosotros y con los becarios. Y gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Olga. Eu vou falar a segunda língua mais hablada acá em Brasil, é Portuñol. o Bad Spanish. Ou como decimos nós, portunhol. Então, perdão por qualquer erro que eu haga. Eu hice uma apresentação, se puder Sí, compartilhar com a audiência. puedes compartirla o la compartimos nosotros, como prefieras. Eu he pedido para a administração allá que haga por allá. Acá ya É la tenemos, possível. ya la tenemos en la pantalla. Gracias. Eu vou falar um pouco sobre como é a governança da internet acá em Brasil. Depois vou falar como está no cenário de telecomunicações por acá. E, por fim, falarei do que hicimos de mais importante nos anos recentes, que se foi a subasta do 5G, de como 5G vai impactar o desenvolvimento da internet, das aplicações de internet e dos serviços no mundo e no Brasil. Em primeiro, gostaria, mais uma vez, de agradecer-lhe por a invitação, saludar a todos, dizer que é prazer como representante de Brasil, mas também como representante do governo de Brasil, trabalhar com
los amigos de Argentina, también como un representante, consejero de CGI, de Comité Gestor de Internet de Brasil, participar de ese encuentro, porque entendemos que las cuestiones de gobernanza son cosas que se tiene que hacer, discutir todo el día. Hay mucho para hacer, hay mucho para acordar. Entonces, iniciativas como esta de Olga, que tiene la Escuela del Tour de Gobernanza de Internet, son muy importantes y por eso nuestra felicitación de estar acá. ¿Se puede pasar al próximo, por favor? Entonces, hablando del modelo de Internet de Brasil, el próximo. El modelo de Brasil próximo, por favor. Es un modelo que tenemos que recordar la agenda de Túnez, lo que se dice como lo que es la gobernanza de Internet. Gobernanza de Internet, de acuerdo con la agenda de Túnez, no es algo que se hace solamente el gobierno. El gobierno tiene que, dentro de sus capacidades, con sus responsabilidades, tienen que hacerlo en conjunto con el sector privado, tienen que hacerlo con la sociedad civil, para compartir los principios, las normas, las reglas y el proceso de decisión para hacer el desarrollo de Internet. Ese quizá es las cosas más importantes que tienen que, los todos que tienen que hacer salir de ese encuentro, tendo la comprensión de la importancia de trabajar la Internet y su gobernanza desde un punto de vista multisectorial. Compreendendo que cada stakeholder, el gobierno tiene sus capacidades, el sector privado tiene las suyas y así por adelante. El próximo, por favor. En el caso de Brasil, tenemos un modelo que se empezó hace mucho tiempo, en 1995, un modelo que es multisectorial, que tiene la participación activa de la sociedad por medio del CGI, que es el Comité Gestor de Internet de Brasil. Ese comité trabaja bajo valores y principios que hoy día se está identificado en lo que llamamos la Ley Marco de Internet de Brasil, que es la Marco Civil de Internet. Una ley que se ha pasado en Congreso de Brasil en 2014, pero esos principios, esos valores, es algo que CGI tiene como directriz desde 2009. El próximo, por favor. CGI se ha creado en 1995, mucho antes de la agenda de Túnez, mucho antes de marco civil de Internet, mucho antes de ser una gobernanza multisectorial. CGI en Brasil se ha creado multisectorial. Eso se ha sido una cosa única que los pioneros de la Internet acá en Brasil tomaron esa decisión y han defendido que la Internet en Brasil debería ser multisectorial desde el principio en 1995. Eso se ha hecho un ajuste en 2003. Este ajuste se ha hecho principalmente para dejarlo más democrático, como voy a mostrar a seguir. El CGI es el punto focal de desarrollo de la gobernanza de Internet en Brasil. No tiene papel regulatorio, no impuse reglas, pero tiene papel de recomendar las reglas. Y por ser un órgano multisectorial que toma sus decisiones bajo consensos, ele tem um valor muito grande acá em Brasil, nas decisões desse rei. E ele coordena e integra as iniciativas de Internet em Brasil, e também tem capacidade de promover os requisitos técnicos, questões de inovação, e também a disseminação dos serviços. Embora a CRI seja sido criado por uma decisão do governo federal do Brasil,
ele não é algo que está bajo na estrutura pública do governo. O CGI é um comitê privado com participação de membros do governo e membros da sociedade. Próximo, por favor. Então, os princípios básicos do CGI são compreender que o governo tem sua importância, suas necessidades, suas prioridades, ele lo hace bajo el multilateralismo, pero comprende que na governança da internet é importante ouvir a todos e por isso há uma discussão multi-stakeholder bajo o princípio de CGI. O CGI, dos princípios é que é democrático, então os representantes da sociedade civil em Brasil, do CGI, são representantes que são eleitos. Cada 3 anos, temos umas eleições para os membros da sociedade civil acá em Brasil, participar do CGI. E também é um órgão que é transparente. Todas suas decisões são tornadas públicas no seu sítio de internet. Todas as atas de suas reuniões são tornadas públicas no sítio de internet. E quando se acha necessário, o CGI também faz consultações públicas para, a priori, antes de tomar suas decisões. Próximo, por favor. Como suas prerrogativas, CGI estabelece diretrizes para o uso da internet, para o desenvolvimento da internet em Brasil, hace a coordenação do uso de números IPs e também dos domain names acá em Brasil, propõe políticas e procedimentos para atividade de internet, hace recomendação de procedimentos técnicos para a segurança da rede, propõe projetos de pesquisa e desenvolvimento para atividades de internet e também participa de fóruns internacionais e nacionais de internet. Próximo, por favor. Em sua composição, como eu falei, é uma composição multissetorial. Temos os membros do governo federal, como o Ministério onde estou eu, Ministério da Comunicação, da Ciência e Tecnologia, da Defensa, da Economia. Temos a representação dos governos das províncias, do que chamamos acá em Brasil, os governos estaduais, por meio do Fórum Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação, dos secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação das províncias, dos estados do Brasil. E temos lá a participação dos membros que, como já falei, são membros eleitos, que são os membros do setor privado. Temos membros que são representantes dos provedores de infraestrutura, dos provedores de acesso a conteúdo e da indústria de TIC, e também representantes dos usuários privados. E, por fim, temos os membros da academia e também do terceiro setor. Como dito, a cada 3 anos, teremos eleições para eleger os representantes desses setores que estão em amarillo. O setor privado, o setor acadêmico e o terceiro setor. Em o mapa está a composição com o número de cadeiras para cada um dos setores. Então, o governo federal tem 10 cadeiras, teremos um membro de notório saber, teremos 3 membros da academia, teremos 4 membros do terceiro setor e teremos 4 membros do setor privado. Próximo, por favor. A operação de CGI se hace por membro de consensos. Então, consensos é uma coisa que na governança da internet é algo muito importante. A capacidade de discutir as coisas, de compreender a necessidade de outro setor e encontrar pontos comuns é algo muito importante. É difícil, não vou dizer para vocês que é algo sencillo, algo que se hace com bastante rapidez, mas quando se encontra o consenso, todos os setores se quedam apoiando a decisão. Isso é algo muito importante. Como dito, as decisões de CGI não têm caráter de determinação, tem que fazê-lo, senão é uma recomendação. Pero por sua representatividade,
las resoluciones de CGI tienen mucha importancia acá en Brasil. O funcionamento de CGI se hace bajo la administración de número de IPs, también de nombres de dominio, porque para cada actividad de esa se tiene una receita. Esta receita es responsable por pagar la operación de CGI. Y las actividades ejecutivas de CGI se hacen bajo un organismo que hemos creado allá que se llama NIC, NIC.br. Temos muitos projetos já, como pontos de troca de tráfego, temos projetos para indicadores de las TICs, incidentes de cibersegurança, temos muitos projetos que são feitos por meio de NIC, e toda a informação que eu falei está nesse sítio que está no final desse slide, cgi.br, para aqueles que tenham alguma dúvida. Próximo, por favor. Hablando de las telecomunicaciones de Brasil, próximo, por favor. Próximo, por favor. En términos de números, tenemos como 43 millones de accesos de banda larga fija acá en Brasil. Tenemos 261 millones de accesos de telefonía móvil. Tenemos quase 15 milhões de acessos de televisão por assinatura, TV por abonado, como se disse. Pero eu creio que nesse slide, o que é mais importante para vocês terem uma ideia, é que em la capacidade de la banda larga fija, acá em Brasil, temos como que 20.000 provedores de acesso à internet. Quase que metade dos acessos de internet de banda larga fija acá em Brasil são feitos por esses provedores, que são provedores pequenos. Temos 4 grupos grandes, nacionais aqui em Brasil, e temos 20.000 pequenos provedores de internet aqui em Brasil. Metade dos provedores, metade dos acessos desses 43 milhões de acessos de banda larga fija em Brasil são oferecidos à população por meio de pequenos provedores. É algo único que temos acá, porque a regulação se hizo muito sencilla, muito fácil. Então, temos um crescimento muito grande desses provedores de internet acá em Brasil. Próximo, por favor. Quero falar agora talvez do fato mais importante das telecomunicações acá em Brasil, que tem impacto muito grande na internet, que é o desenvolvimento de 5G. Próximo, por favor. Acá em Brasil temos que o desenvolvimento de 5G vai ter impacto em diferentes áreas. Temos impactos socioeconômicos, vamos ter impacto na infraestrutura, vamos ter impacto nos serviços, vamos ter impacto nos dispositivos. Então, quando se habla de la infraestrutura, para obter o serviço de qualidade 5G, há que fazer cambios, implementar mais fibra, temos que fazer implementação de uma estrutura de cloud, data centers, melhorar a estrutura de core de nossa infraestrutura. Quando se habla de los serviços, teremos cambio desde serviços providos para os usuários como nós, para serviços providos para os negócios. Os negócios vão ser muito impactados positivamente pelo desenvolvimento de 5G. E quando se habla de dispositivos, temos cambios tanto nos dispositivos móveis que temos em nossas mãos, pero também se vai crescer muito o número de sensores coletando informações para prover melhores serviços. Então, esses são os cambios que vão introduzir melhores serviços, novos serviços, fazer crescer a eficiência das empresas, trazer desenvolvimento socioeconômico em todas as nações,
porque la tecnología traz benefícios muy grandes. Próximo, por favor. Então, vamos ter impactos em la indústria, em la salud, em los serviços de saúde, em los serviços de las utilities. La ciudad vão se tornar mais inteligentes. Teremos cambios en los autos, en los coches. Los serviços de comércio vão cambiar também. Todos vão ser beneficiados pelo desenvolvimento de 5G. Próximo, por favor. Acá em Brasil, lo que hicimos, primeiramente, por favor, o próximo. Não sei se consegues allá. É um vídeo. Clica na pantalla, por favor. Ok. Esta é a evolução do serviço móvel acá em Brasil. Desde 3G, 2G, 3G e 4G. Como estamos acá em Brasil? Antes de passar para o próximo slide, uma questão que é muito importante nesta apresentação é que no norte do Brasil temos dificuldade para se ligar a fibra óptica no norte do Brasil, porque temos a floresta amazônica, temos os rios, é uma região de difícil acesso. E para as telecomunicações do Brasil, isso é algo que ha sido um grande desafio. Ligar com telecomunicações e com banda ancha, com internet no norte do Brasil. Temos satélites, temos acesso fixo de banda larga fixa, mas ligar com fibra óptica no norte do Brasil ha sido um desafio contínuo acá para nós. O próximo slide. Então, próximo. Então, em ano passado, em enero do ano passado, hicimos a diretriz para a subasta de 5G aqui em Brasil. Estes são os princípios básicos que nós, como Ministério de Comunicações, hemos apresentado para a Anatel, que é nosso regulador, para que a Anatel los considerasse no processo de fazer a subasta de 5G. Eu quero destacar alguns, não vou falar de todos, mas quero destacar alguns. Eu falei com vocês de que teríamos um desafio grande de fazer ligar fibra nas regiões remotas do país. Então, acá na política, nós colocamos dois pontos importantes. Na coluna de meio, em verde, temos colocado uma premissa para fazer ligar backhaul de fibra óptica para 1.254 municípios que aún não tinham fibra. Também hemos colocado fazer ligar na terceira coluna, fazer ligar a banda móvel de 4G ou mais para todas as localidades de Brasil que têm mais de 600 habitantes. É decir, se há uma localização de Brasil que tem como 120 casas, por a distribuição de populações por casa aqui em Brasil, com 120 casas, há esse número de habitantes. E nesse local tem que haver a banda larga móvel de pelo menos de 4G. Também na primeira coluna temos baixo em verde a implantação de um programa que para mim é o programa que creio que é mais bonito bajo a subasta de 5G como contrapartida, porque o 5G é bonito por si, pero bajo as contrapartidas de 5G, o que creio que é mais bonito é a implantação do programa País, que é o programa Norte Conectado, que vou falar adiante. Próximo, por favor. Então, hicimos a subasta de 5G em novembro de ano passado.
teníamos faixa de frequências em blocos que eram nacionais e regionais. E bajo esse processo, por a estrutura que tivemos na subasta, tivemos três operadores nacionais, os tradicionais, as grandes companhias. Tivemos novo operador nacional e tivemos 4 operadores regionais. Então, é dizer que vamos, em cada região do país, teremos por menos 5 operadores provendo os serviços 5G ou 4G. Se este ha sido o maior subasta de espectro que se teve acá em Brasil, por lo que sabemos, quizá dos maiores do mundo. Próximo, por favor. Em termos de valores econômicos, a subasta teve o valor de 47 mil milhões de reais, pero o dinheiro não vai vir para o governo. O que hicimos é que 90% do dinheiro se ha convertido para fazer as obrigações. Então, é dizer, não vamos a tomar dinheiro das companhias, mas sim poner obrigações para as companhias que façam serviços que de outra maneira, infraestrutura, que de outra maneira elas não seriam. Seja porque não é interessante do ponto de vista de seus clientes, seja porque não é interessante do ponto de vista econômico. Então, eu vou dar exemplo do que estamos fazendo. Como eu disse, então, solamente 10% de los ingressos da subasta se ha convertido para receitas do governo. E com isso, as companhias vão ter compromisso de investimentos desde 2022 até 2030. Próximo, por favor. Dos exemplos de compromissos que as companhias han tomado é ter 4G, por lo menos 4G, em mais de 35 mil quilômetros de rodovias federais em todo o Brasil. O Brasil é um país muito grande. Nós temos muito deslocamento de mercancias, de pessoas por las rodovias, mas não teríamos uma política para ter internet nas rodovias e agora temos. Vamos ter 4G por lo menos em 35 mil quilômetros de rodovias no Brasil. Próximo, por favor. Eu he dito que o desafio para o Brasil é ser ligar fibra óptica no norte do Brasil. No norte do Brasil se tem os grandes rios do país, Rio Amazonas. Então, o que vamos fazer? Vamos pôr como 12 mil quilômetros de fibra ópticas bajo o rio do Amazonas e nesse processo. Próximo, por favor. Esta é uma ideia do que vamos fazer. Os 12 mil quilômetros de fibra óptica vamos a pôr nos rios do Amazonas para ser ligar fibra ópticas em la ciudad. E com isso vamos a vencer o desafio de fazer ligar fibra em la região norte do Brasil. Por esse cable, por exemplo, desde extremo leste em Belém hasta extremo oeste na fronteira com Colômbia, é possível, por exemplo, Brasil conectar ao Peru e desde Peru ter uma conexão com a Ásia e desde Belém até Fortaleza ter uma conexão hasta África, Europa, o norte do Brasil. Então, por este cable é possível fazer uma conexão sul-sul e ter mais integração da conexão da internet para os países da região sul. Próximo, por favor.
Tenemos compromisos también para proveer los servicios de banda ancha en las escuelas. Las operadoras han hecho un compromiso de inversiones de 3,1 mil millones de reales para hacer conexión en las escuelas. Empezamos ese proyecto con 10 ciudades acá en Brasil, 181 escuelas, y vamos a continuar en los próximos años con las inversiones de 3,1 mil millones de reales para conectar los servicios de banda ancha en las escuelas. Próximo, por favor. Vamos a llevar a 4G a más de 7,000 localidades que aún no tienen los servicios, y vamos a llevar a 5G para todas las ciudades, lo que llamamos acá los centros urbanos de la ciudad, de todas las ciudades de Brasil. Próximo, por favor. Y como estamos hoy día, tenemos los servicios que han sido aprobados para conexión en todas las capitales de las provincias de Brasil. Y ahora vamos a empezar para la ciudad que tiene más de 500,000 habitantes. Próximo, por favor. Entonces, para concluir, yo quiero decir que la Internet acá en Brasil tenemos un modelo muy multisectorial, como yo he dicho. Las telecomunicaciones se han avanzado mucho. Tenemos un gran número de usuarios de banda ancha, móvil, fija. Y lo grande desarrollo reciente es el 5G, que va a tener ganhos econômicos, sociais, educacionais e também do ponto de vista de pesquisa e de desenvolvimento. Olga, graças pelo tempo. Espero que eu não tenha tomado muito do tempo da classe. No, está muy bien. Muchas gracias, Max. Yo quisiera hacer un comentario. Yo trabajé en muchos procesos de licitaciones de telefonía móvil y quiero destacar algo muy importante de la licitación que hicieron en 5G, porque lo vengo siguiendo, primero porque es muy importante para el tema que me interesa y para toda la región, lo que hace Brasil. El hecho de que la subasta no vaya solamente al dinero para el gobierno, sino que sea invertido en obras, que esto es un problema que tienen los operadores móviles ahora, porque la ganancia por cada usuario, lo que se llama el ARPU en telefonía móvil, el revenue por usuario es bajo. Entonces, para una empresa es muy difícil desarrollar una infraestructura sólida y buena, con buena penetración, si realmente todo el dinero se va a la subasta. Entonces, yo quiero destacar esto, quizá como ejemplo para otras subastas que haya en América Latina, que están sucediendo todavía. En Argentina no sucedió. Me parece un ejemplo muy interesante de un mix entre beauty contest, que era la manera que hacíamos muy al principio los proyectos de telefonía móvil, y la subasta pura, que fue la que se usó durante mucho tiempo. Así que quiero destacar eso. También me quedé muy impresionada, y acá lo tengo a Oscar Mesano, que es como el Windsurf de la Internet argentina, y le pregunté cuántas empresas pequeñas había en Argentina de acceso a Internet, y me dijo 1.500 empresas pequeñas, y en Brasil hay 20.000, así que me impresionó la cantidad más allá de las nacionales, y también me impresionó mucho la cobertura de 4G, que cubre prácticamente todo el país, en un país donde primero es muy grande, y además sabemos que la geografía, como toda América Latina, tenemos geografías complejas, bellas, hermosas, pero complejas de cubrir, tanto con fibra óptica como con tecnología móvil. Así que quiero destacar de tu presentación esto, y si nos permitís la vamos a compartir con todos los becarios. ¿Preguntas para Maximiliano? No, hay varias. ¿Alguien me ayuda con un micrófono? Así, acá. ¿Tenés unos minutos más para alguna pregunta, Max? Ok, gracias. Sí, por favor. Sí, un gusto. Buen día, Lorenzo Martínez, de República Dominicana. Muy interesante la charla. Quisiera apuntar en la pregunta, primero felicitar el modelo, ¿no?, de Brasil, sumamente impresionante, y esa gran capacidad de intercambiar, ¿no?, dinero por tecnología. Sí.
pero básicamente quería centrarme en cómo de alguna manera las universidades pueden beneficiarse para implementar investigación, ¿no? Basado en este 5G como un beneficio también, y que a su vez también, ya que continúan paralelamente funcionando 4G, con 5G, incluso hasta con 3G, de qué manera quizás los costos en esa negociación pudieron haber bajado para que esas comunidades que todavía siguen con poco acceso también se puedan beneficiar. Dos preguntas, básicamente. Uno, el 5G beneficiando a la investigación desde las universidades y otros, digamos que oficinas del Estado, y también cómo también eso beneficia en términos de costos a los que quizás no se pueden aprovechar todavía del 5G. Gracias. Gracias. Olga, ¿quería hacer como 3 preguntas? Sí, Yo respondo todas. vamos a Como hacer 2 o quiera. 3. ¿Quién más quería? Hola, muy buen día. Quería preguntarle cuál es la perspectiva que tiene en dos preguntas. La primera, el impacto en la protección ambiental del despliegue de tecnologías, de infraestructura más concretamente, porque cada vez más somos Buen punto. conscientes del impacto de CO2 en el funcionamiento de Internet. Y quizá ese sea un tema que ustedes hayan visto o estén estudiando, especialmente cuando la Amazonía en Brasil tiene una extensa cobertura. Y lo otro es, ¿cuál es la posición que tienen ahorita respecto a estos debates que están sucediendo en Europa sobre GAFAM, Google, Amazon, Facebook, bueno, Meta, pagando por la infraestructura de Internet y eso cómo podría poner en peligro el principio de neutralidad, si eso es algo que esté discutiéndose también en Brasil o no? ¿De dónde? Colombia. ¿Y alguien más? Hacemos 3 preguntas. Allá, una más y después le damos la palabra a Max. Buenos días. Mi pregunta No, ¿de sería... dónde? ¿De dónde? Perdón, disculpe, yo soy Néstor Barreto de Paraguay, de la Universidad Nacional Asunción. La pregunta va por el tema del manejo de la desinformación con respecto al 5G. En algunas localidades, por ejemplo, en Paraguay, durante la pandemia creían que el 5G activaba algo en el chip, Sí. ¿verdad? Y llegaron hasta inclusive a quemar algunas antenas de 4G, ¿verdad? Y ni siquiera nosotros tenemos nada desplegado del 5G. O sea, ¿cómo manejan esa desinformación? Muchas gracias. Bueno, ahí tenés una variedad de preguntas diferentes, así que te escuchamos. Gracias a todos. Voy a empezar con las cuestiones de Lorenzo. Entonces, ¿cómo que la academia se está beneficiando por el desarrollo de 5G? Tenemos que entender que el 5G no es algo por sí. El 5G trae beneficio para, como yo puse en el comienzo de la presentación, tiene impactos en la infraestructura. Entonces, por ejemplo, acá en Brasil, bajo el desarrollo de 5G, tenemos un plan nacional para las Internet de las cosas. Tenemos también un plan para la implementación de la inteligencia artificial. Y también tenemos un plan para los datos, el uso de datos bajo la académica, porque hay algunos que tienen preocupación, que tienen la visión que es necesario que la academia tenga su propio data center para almacenar sus informaciones. Estoy hablando de esto porque para todo eso tenemos llamadas acá en Brasil, donde el gobierno hace inversiones para las universidades a presentar proyectos para la Internet de las cosas, para la inteligencia artificial, para creación de bases de datos y cosas así. Entonces, es decir que bajo el 5G, muchas otras cosas están aconteciendo acá en Brasil. Con respecto al costo del servicio, acá en Brasil tenemos
competencia entre las compañías. Tenemos 3 operadores nacionales. Debajo a la subasta, tenemos otros 4. En cada ciudad vamos a tener por lo menos 4 operadores. Entonces, lo principio de la ley acá en Brasil es el principio de fomentar la competencia. Si entender que acá en Brasil es necesario hacer la regulación de precio, hacer cosas así, entonces tenemos un régimen propio que llamamos el régimen de servicio en régimen público, pero los servicios móviles aquí en Brasil no están en este régimen porque creemos que la competencia está dando la respuesta para los operadores. Pero esto no quiere decir que no tenemos, no quiere decir que no tenemos política para aquellos que no pueden pagar por el servicio. Por ejemplo, acá en el ministerio tenemos un programa llamado Internet Brasil, donde el ministerio va y pone acceso a la Internet gratuito para la población. Tenemos como 15.000 accesos distribuidos en todos los países por medio de ese programa. Estamos empezando también un programa donde vamos a distribuir chips de telefonía móvil. En este chip, los estudiantes van a tener acceso a Internet para hacer sus clases, tener acceso a contenidos y cosas así. Con respecto a la cuestión de la colega de Colombia, no sé si he comprendido totalmente la cuestión, pero lo que tivemos acá en términos de desarrollo, la importancia del impacto de tener esa infraestructura acá en Brasil, todos nosotros estamos dejando la pandemia, ¿verdad? Entonces, tener una infraestructura como esa es muy importante para el desarrollo, sea para los servicios, sea para la economía, sea para las empresas. Pero durante la pandemia, tuvimos un crecimiento del tráfico de Internet acá en Brasil de más de 100%. Y la infraestructura tuvo la capacidad de recibir ese tráfico y continuar a prestar servicios para la población. Servicios de los estudiantes que estaban en casa, que tenían sus clases desde sus casas, empresas que no tenían una estrategia digital, pero por causa de la pandemia tuvieron que crear una manera de prestar sus servicios por medio digital. Entonces, tener la infraestructura es algo que es fundamental, es crítico, es muy necesario. Así es la experiencia acá en Brasil. El gran impacto es que tener la infraestructura permite desarrollo. Con respecto a la pregunta del amigo de Paraguay, Ernesto, tivemos isto em Brasília, Ernesto. Tivemos isto em Brasília, no começo. É dizer que a torre de 5G iba a matar los pássaros, iba a uma coisa mais antiga, que iba a causar câncer, coisas dessa natureza. Lo que hicimos acá en Brasil es reafirmar lo que estamos haciendo desde mucho tiempo, es seguir las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de Salud tiene un comité llamado ICNIRP. El Brasil adopta todas las regulamentaciones de ICNIRP. En este comité se ha comprobado solamente un efecto de las ondas radioeléctricas, lo que se llama efecto térmico, la capacidad de hacer crecer algo. Y lo que ese comité hizo es algo así.
vou intentar dizer de maneira muito em resumo. O comitê ha determinado a energia eletromagnética que fuera capaz de hacer incrementar 1 grado Celsius de temperatura em algo. Ele comentou, então, tomando o que se chama o princípio da precaução, pegou a energia necessária para fazer isso, dividiu por 100. Esses são os limites que hoje em dia são recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Então, cá em Brasil, tivemos isso, e o que hicimos foi, novamente, reenfatizar que seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde. Bueno, gracias Max por tu tiempo, por todos los comentarios. Una felicitación por todo el proceso que lleva adelante Brasil. La verdad que es muy impresionante y un ejemplo para toda la región. Y también quiero agradecer nuevamente al CGI-BR y a NIC-BR por la ayuda que nos dieron para poder armar toda esta sala virtual, para poder traer becarios a Argentina, para tener un montón de becarios regionales e internacionales conectados. Así que gracias, espero encontrarte en alguna reunión en persona y agradecerte en persona, y te deseo que tengas un feliz fin de día y seguimos en contacto. Gracias por estar acá con nosotros. Muito obrigado. Vou falar em português, Olga. Falamos português. Muito obrigado a você. Espero que você tenha bom dia. Agradecer, desejar muito sucesso a todos os amigos aí da Escola de Governança, te parabenizar mais uma vez pela iniciativa. Sempre que for necessário, a gente está à disposição. Como eu disse, é muito importante compartilhar, discutir, conversar sobre governança na internet, porque tem muita coisa por fazer. E temos a oportunidade de, fazendo isso, entender e ter ideias novas. Então, eu desejo a todos aí um excelente dia, bom trabalho a todos. E, se for necessário, a Olga tem aí meus contatos, eu fico à disposição para qualquer outra dúvida que possa surgir. Vocês podem me encaminhar e vai ser um prazer aí ajudar vocês, tá? Bom trabalho a todos. E vou torcer para vocês na Copa e vocês torcem por mim na Copa também. Tá bom? Ok. Até logo. Tchau. Muito obrigado. Graças. Tchau.